Halo pembelajar bahasa Jerman, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Jerman. Untuk kali ini kita akan mempelajari kapitel 3 in der Stadt. Kita akan memulai dengan kapitel yang baru, kapitel 3, dan jangan lupa subscribe, tonton sampai akhir, dan juga komen bila kamu ingin memberikan pertanyaan atau masukan. Selamat menyaksikan. Wie geht's, Hannah? Danke gut. Danke gut ya. Oke. Silahkan disiapkan ya, Hana ya. Oke, Hana. Kita terakhir kemarin tentang personal bogen ya, Hana ya. Erinnerst du? Ingat ya? Ingat kan kemarin? Iya. Tante tuh kemarin nggak sempet ngasih Hana foto-fotonya. Nggak apa-apa, Hana. Apa Hana sempet Lihat di foto? buku sini. Ada ya? Oke, good ya, good. Oke. Nah, Hana, kemarin kita sudah mengenai personal bogen itu. Lalu untuk kita lihat kurs buh dulu ya, Hana ya. Kurs buhnya Hana, kemarin kita sudah Jahreszeiten ya, Hana ya. Ya kan? Ada apa, Hana, Jahreszeiten? Erinnerst du, inget nggak? Ya. Jahreszeiten. Apa musim-musim di Jerman? Iya. Ya. Erinnerst du daran? Ingat kah? Ya, apa? Coba bitte. Sommer, Ya, good. Herbst, Ya, Winter, ya, Frühling. ya, good ya. Itu semua ya, Frühling, Sommer, Herbst, und Winter ya. Nah, artikelnya semua itu kemarin adalah Der. ya. Jadi der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter ya. Kalau nanti mengucapkan dalam kalimat-kalimat lanjutan lagi ya, Hana ya. Nah, oke, Hana, kemarin juga sempat kita membahas mengenai Jahreszeiten in Indonesian ya. Es gibt nur zwei, hanya dua sebenarnya. Tapi kira-kira misalnya kita ada di Jerman gitu ya. Misalnya di Im Herbst itu kita ngumpulin apa? Blätter ya. Ini dari Tante sudah summary kemarin ya. Jadi apa namanya musim gugur kan ya, biasanya banyak banget ini ya apa daun-daun. Nah, daun-daun yang warnanya kuning, orange itu bagus sekali. Jadi seringkali di musim gugur itu orang ngumpulin daun-daun ya. Lalu im Frühling coba Hana bitte list coba bacakan. Im Frühling ya. Versammle ya. Ich Blumen. Ya, di musim apa itu Frühling, Hana? Ada banyak bunga. Ya, bunga ya, musim semi ya. Oke. Musim semi itu kita ngumpulin bunga-bunga. Versammle itu mengumpulkan ya. Blumen itu bunga. Dia plural. Kalau dia tidak plural, Blume ya. Pluralnya Blumen ya. Ya. Lalu coba yang ketiganya Hana, bitte list bacakan. Im Winter mache ich Skifahren in der Wijaya Berg. Ya, jadi di musim di musim salju saya melakukan ski di, nah kalau ini di Indonesia ya, Jayawijaya Berg, di Gunung Jayawijaya. Berg itu gunung, lalu Jayawijaya namanya. Jadi bisa dibilang Jayawijaya Berg karena Jayawijaya kan kadang-kadang ada saljunya ya, yang di Papua ya, hanya di situ saja ada ya di Indonesia. Oke, weiter Nummer 4 im Sommer. Im Sommer schwimme ich jeden Tag und ich koche mehr. Ya, apa ini Hana tahu artinya auf Indonesisch? Di musim panas. Ya, good. Saya berenang. Tiap hari, jeden Tag. Dan tiap hari berenang dan masak. Ya, mer lebih. Artinya di musim panas itu banyak yang kita lakukan ya. Artinya mer itu karena di sana musimnya itu berganti-ganti terus. Biasanya orang sana itu dia musim panas itu adalah musim yang paling mereka nikmati. Makanya ada libur musim panas karena mereka bisa keluar rumah.
Kalau in winter susah, semuanya mau di rumah aja kan, karena di luar dingin banget gitu ya. Nah, jadi dia sering orang sana im summer swimmen i jeden tag setiap hari. Karena cuaca bagus saya akan berenang setiap hari gitu ya, kayak balas dendam lah, kayak kita habis PPKM gitu ya, setelah PPKM kita mau ngopi-ngopi setiap hari misalnya gitu, contoh ya, atau ke mall setiap hari gitulah. Jadi kayak ada sebuah pelampiasan. Ih kohemer juga ngundang orang gitu ya, makan di rumah seperti itu ya. Makanya mer itu lebih banyak more kalau bahasa Inggrisnya Hana ya. Iya. Oke, I cook more, jadi lebih dari biasanya gitu ya. Oke, good ya. Kemarin kita personal bogen ini, tapi nggak usah ditayangkan ya, Hana. Ini ya, oke, good. Ini Hana kemarin sudah bisa kan? Ya, good. Nah, sekarang kita langsung ke capital dry ya, Hana ya. In der Stadt. Apa sih in der Stadt? Wie findest du? Bagaimana pendapatmu, Hana? Apa itu in der Stadt? Coba kita lihat dulu deh kurs buhnya, Hana. Seite Entschuldigung ya, Entschuldigung. Bentar ya. Kalau yang halaman 26 sudah ya, Hana ya, yang ini si Hannah Wagner sama si Bea Kretschmar itu sudah ya, bercakap-cakap itu kita sudah bahas ya, Hana ya. Udah. Oke ya, good ya. Nah, kita in der Stadt langsung, Hana ya, Seite 28 hast du schon gefunden, sudah menemukan? Sudah ya. Coba kita baca dulu yang atasnya, Tante bacakan ya, Hana ya. Yang Lernziele ya, Hana. Okay. Nah, di sini Lernziele-nya adalah atau tujuan pembelajaran kita, Plätze und Gebäude benennen ya. Benennen itu menamai Plätze, tempat ya, Platz auf ininya, Platz dalam kata dia kan kata benda ya, Platz itu tempat, maksud Tante singularnya, Entschuldigung ya. Lalu kemudian und Gebäude bangunan ya. Jadi menamai bangunan-bangunan. Makanya nanti di sini ada pasar, ada Bahnhof itu stasiun kereta api, lalu ada di sini ada Flughafen, ada Kirche, gereja ya di sana. Lalu ada pelabuhan, Der Hafen ya. Lalu ada Rathaus und so weiter dan seterusnya ya. Lalu juga Fragen zu Orten stellen. Jadi stellen itu adalah memposisikan atau membuat ya, membuat Fragen. Fragen itu dari Frage, lalu untuk ke sebuah tempat, zu Orten ya. Texte einer Bildgeschichte zu ordnen, jadi membentuk atau mengatur teks untuk sebuah gambar ya, itu ya. Tujuannya Dinge erfragen, bertanya mengenai kegiatan. Dinge itu kegiatan, benda juga bisa ya, maksudnya di situ. Verkehrsmittel benennen, menamai lalu lintas ya. Nach dem Weg fragen und einen Weg beschreiben ya, mengenai jalan, bertanya mengenai jalan, dan juga mengenai nach dem Weg und einen Weg beschreiben ya, mengenai jalan lah. Ada orang nanti bertanya sama Hana, bagaimana sih menuju ke Rathaus gitu ya. Nah, Hana nanti bisa jelasin karena kita pembahasannya mengenai hal tersebut. Misalnya Hana bilang lurus ya Pak, belok kiri, belok kanan, seperti itu ya. Oke, weiter. Tekste mit internationalen Wörtern verstehen ya. Jadi mengerti mengenai teks dengan kata-kata internasional ya, seperti itu ya, untuk memberikan wawasan saja sih. Sebenarnya bahasa Jerman itu juga berdampingan dengan bahasa yang lain ya, Inggris gitu-gitu ya. Artikel lernen, jadi belajar tentang artikel. Artikel ada berapa, Hana? Erinnerst du auf Deutsch, artikel dalam bahasa Jerman? Yang jenis kelamin itu benda. Ada banyak. Yang itu yang jenisnya laki-laki, perempuan, lalu netral, maskulin, feminin. Yang plural itu. Bukan, yang dia jenisnya. Jenis perempuan, ingat nggak apa artikelnya? Das. Ya, das, der, die itu adalah artikel ya.
Ya, sampai lupa ya. Oke, good. Nah, gramatiknya atau grammarnya kita akan pelajari. Nah, ini artikelnya ya. Artikel bestimter artikel. Bestimter artikel itu adalah artikel yang fix bahwa dia feminin, netral, und maskulin ya, der didas seperti itu ya. Unbestimmter artikel. Nah, artikel yang belum pasti, belum pastinya itu dalam artian bukan nggak pasti kabur gitu, apa samar-samar enggak ya, tapi dia bentuk satuannya. Seorang ayah kan, ayah itu der kan, seorang ibu, seorang anak gitu kan das kalau anak ya, kalau ibu dia. Nah, seperti itu maksudnya itu artikel-artikel itu. Lalu kemudian negasinya, negasi apa Hana? Negation, negatif ya, negatif. Negatif berarti tidak ya, misalnya dia memiliki seorang ayah, berarti negasinya dia tidak memiliki seorang ayah. Dia memiliki sebuah buku, dia tidak memiliki sebuah buku, begitu ya. Tapi dia tidak memiliki seorang ayah, ini juga nggak lain-lain, kurang ini ya. Entschuldigung, Entschuldigung. Ya, oke, ya contohnya seperti itulah. Artinya tidak ada gitu ya. Misalnya saya di sana tidak ada kapal-kapal yang singgah gitu ya. Misalnya in der Haven gitu ya, di sebuah pelabuhan. Di sana nggak ada kapal-kapal gitu ya Hana ya. Berarti kan keine malah nanti kalau untuk yang pluralnya keine Schiffe ya. Seperti itulah ya, nanti kita akan belajar. Lalu imperatif mit sie. Imperatif itu adalah kayak kalimat tahu Hana? Kira-kira? Ya, jadi dia adalah kalimat perintah ya. Interrogatif kalimat apa Hana? English, bahasa Inggris, interrogatif, the same. Kalimat tanya ya, kalau interrogatif. Nah, ini imperatif. Imperatif itu dalam rangka misalnya, kamu tahu nggak Hana menuju ke balai kota? Oh, belok kanan, belok kiri. Nah, belok kanan, belok kiri itu termasuk imperatif sebenarnya gitu ya. Ya, itu penamaan saja ya. Ya, oke, good. Oke, Hana coba Gukmal lihatlah di halaman ini 28 ini. Ini yang pertama ya, yang paling atas itu apa sih kira-kira Hana? We Findesdu. Ini apa sih? Coba bacain dong Hana. Atau Tante bacakan dulu ya. Der Markt ist über 220 Jahre alt. Hier kann man fast alles kaufen. Nicht nur Fisch. Pro Jahr kommen 5 Millionen Besucher. Nah, apa ini Hana kira-kira? Jembatan atau gedung? Tapi dia ada marknya kan, keterangannya. Was ist das? Pasar. Ya, good, betul sekali. Aber dia bilang ada, kalau kita terjemahkan ya, pasar ini sudah Uber di atas lebih dari 220 tahun, Hana, gile ya. Gile. Ya maksudnya amazing gitu ya, Hana ya. Nah, satu lagi Hana, bangunan-bangunan di sana rata-rata usianya ratusan tahun ya. Jadi ya kayak bangunan tua di Jakarta, di kota tua, itu kan bangunan-bangunan Belanda gitu ya. Nah, mereka somehow gitu ya, entah bagaimana, bangunannya itu tua-tua gitu dan kuat gitulah ya. Ya orang Eropa kan katanya banyak ya. Iya gitu, benar sekali ya. Dan dilindungi oleh pemerintah mereka untuk tetap seperti itu penampilannya gitu loh. Ya, kalau misalnya si gedung-gedung itu merupakan ada historinya gitu ya. Bahkan ya Hana ya, kalau di Jerman itu setelah Perang Dunia Kedua kan runtuh semuanya ya Hana ya. Itu dibangun kembali sesuai dengan bangunan lamanya. Jadi mereka tuh modern gitu. malah mereka nggak mau modern, dibangun kayak minimalis kayak atau apa, enggak gitu. Artinya mereka menghargai apa sih namanya, budaya mereka gitu, supaya bisa diingat oleh anak cucu mereka. Karena memang seperti Presiden Soekarno juga mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai para leluhurnya, para apa
pejuangnya seperti itu. Begitu pula mereka tetap melestarikan. Cuman ada waktu itu setelah perang dunia, ini jadi ke histori ya, setelah perang dunia kedua yang memutuskan untuk tidak terlalu ngikutin bangunan pada saat sebelum perang dunia kedua adalah kota Frankfurt. Jadi kalau Hana nanti ke Frankfurt, dia ternyata berbeda dengan kota-kota yang lain. Tapi walaupun begitu, mereka tetap mempertahankan ada satu areanya, itu area Altstadt ya, Altstadt. Tante bikin di chat ya. Altstadt, Stadt itu adalah kota. Nah, Alt itu tua, jadi kota tua. Seperti halnya di kota tua di Jakarta ya. Nah, kurang lebih seperti itu, cuman di Jakarta kurang terawat ya. Nah, kalau kota tua di sana itu biasanya ada shopping centernya juga, walaupun disebut kota tua. Jadi itu jadi objek turis ya. Atraksi wisata ada, lalu juga ada pasarnya biasanya, dan Kayak ada daerah gitu. Iya, ada kayak areal gitu ya. Lalu ada bangunan-bangunan untuk ya mau nggak mau sebuah kota harus memberikan juga masukan uang untuk kota tersebut kan. Jadi mereka harus ada semacam pasarnya. Pasarnya dalam bentuk ada memang pasar beneran, pasar ya kayak fish market inilah ya. Salah satu contohnya ini kan fish market ya. Lalu juga ada semacam kayak apa itu? Kayak Plaza Indonesianya gitu loh, tapi bangunannya tua gitu. Jadi orang berjalan kaki di sana, di depannya si toko-toko itu, bukan dalam bentuk mall gitu ya. Nanti Hana coba. Satu-satu gitu. Iya benar, jadi dia satu areal gitu ya, areanya itu untuk memang yang sebelah sininya shopping centernya tapi bisa jalan kaki gitu, ada paving blocknya gitu dan luas kayak taman, tapi bukan taman, apa ya itu namanya? Yang ada paving blocknya gitu ya, ada ya apa tempat jalan kaki ya, pedestrian ya gitu ya, seperti itu ya. Ya itu dilestarikan oleh pemerintah setiap kota di sana. Makanya kalau ke sana kita nggak capek jalan kaki karena kita harus banyak jalan kaki karena memang nggak boleh mobil, nggak boleh bus. Kalau kita sebagai turis juga parkir agak jauh gitu loh. Ya itulah fungsinya. Hah? Naik sepeda? Naik sepeda. Boleh. Ada. Kalau orang sananya naik sepeda, iya, bener. Jadi kuat lah kalau ke sana, Hana. Ya. Terus? Sekarang juga kurus, Oke ya, kita kembali lagi ya, Hana ya. Kita lihat ini bukunya. Jadi dia kan lebih dari 220 tahun ya usianya ya, Hana ya. Si gedung ini ya. Nah, kalau ini apa nih artinya, Hana? Hier kann man fast alles kaufen. Di sini kan. Nah, kannya itu adalah kata kerja kan ya. Ingat kata kerja selalu di posisi ke dua, good ya. Jadi here kan man. Man-nya itu orang. Man itu orang, jadi here kan man ya. Nah, man-nya di sini ini dia bukan apa ya? Dia bukan laki-laki ya. Kayak orang lah kita bilang. Di sini orang bisa membeli apa saja. Nah, orang itu apa, Hana, kalau dalam bahasa Indonesianya? Itu apa sih tuh? Tempat apa sih tuh? Pokoknya itu tempat orang bisa beli ikan gitu loh. Orangnya itu artinya kan hanya penyebutan gitu ya, Hana ya. Tapi kalau man itu adalah laki-laki, bapak-bapak, seorang cowok gitu ya, laki-laki, man. Nah, Jadi dia harus M-nya gede, N-nya double. Ya, good. Jadi harus gross geschrieben, harus ditulis besar M-nya menyatakan bahwa dia ya bukan man yang tadi gitu loh, ya. Tapi kalau M doang, ini cuma menyatakan di sana bisa orang beli begini-begini gitu. Orang biasanya melakukan hal ini gitu. Nah, itu man ya. Orang gitu ya. Orang biasanya menyebut Jakarta sebagai kota metropolitan. Nah, itu man. Ya, seperti itu ya. Orang itu jadinya dia nggak person kan? Nggak
nggak apa sih namanya, nggak terdeteksi lah gitu. Pokoknya kabur aja gitu, kayak personal it, impersonal it dalam bahasa Inggris gitu ya. Nanti kita belajar. Hier kan man apa, Hana? Hier kan man fast alles kaufen. fast alles kaufen ya. Fast itu hampir, ya, hampir semua alles ya. Kaufen apa, Hana? Membeli ya. Jadi di sini orang dapat hampir semua, membeli hampir semua ya. Nicht nur fish, tidak hanya apa, Hana? Tidak hanya ikan. Jadi padahal namanya fish mart gitu loh ya, dia ya. Project Common 5 Millionen. Apa ini, Hana? Artinya setiap tahun hampir berapa? 5 miliar. Ya, 5 juta orang ya pengunjungnya. Ya. Oke. Seperti itu ya. Oke ya, Hana ya, good ya. Tapi mungkin kita dengarkan dulu deh, kalau enggak ya Hana, Entschuldigung ya, ini sebentar ya. Nah, ini 29. Ya enggak apa-apa deh, kita coba baca dulu ya ini ya. Oke, good ya Hana. Itu tadi yang nomor 1 ya tadi ya, nomor maksudnya yang gambar yang paling atas ya. Nah, sekarang gambar paling kiri. Ini apa nih Hana, coba bacakan dong Hana. Ya. Dibaca. Ya, boleh. Das Rathaus Hamburg besuchen ja jedes Jahr mehr als 100.000 ya kan ya Menschen ya aus aller Welt. Ya, good. Lalu Es ist über 110 ya. Jahre alt. Good. Das Rathaus is 111 ya kan, ingat 11 Meter breit und der Turm in der Mitte ist 112 Meter hoch. 112 ya, good. Apa kira-kira Hana artinya? Pokoknya di Hamburg. Habis itu Das Rathaus itu balai kota ya, Hana, balai kota di Rathaus, di Hamburg ya. Dikunjungi setiap tahunnya lebih dari 100.000 orang, Menschen ya. Mens itu dalam bentuk pluralnya, dalam bentuk singularnya, jamaknya Menschen ya. Aus aller Welt itu dari seluruh dunia gitu ya. Es ist über 110 Jahre alt ya, usianya hampir lebih dari 110 tahun ya. Lalu das Rathaus ya is 111 Meter breit ya. Is das Rathaus is bentar ya, momen ya. Es ist über ya. Das Rathaus is ya. Das Rathaus is 111 Meter breit. Breit itu lebarnya 110 meter ya. Dan der Turmnya, Turm itu adalah puncaknya ya, apa tuh, menaranya itu di tengahnya, itu kan kelihatan ya Hana ya, menaranya di tengah ya. Jadi dia begini gambar apa sih bangunannya, terus ada di tengahnya gitu ya. Nah itu menara di tengahnya tingginya berapa Hana? In der Mitte di tengah 112. Ya, 112 meter hoch. Hoch itu tinggi, meter tinggi ya. Tadi meter lebar ya. Jadi ke samping. Oke, good ya. Jadi itu tentang Das Rathaus ya. Weiter Hana, coba bacakan lagi yang paling kanan. Ya, yang ada pesawat itu. Bitte. Zwei Terminals. Ya. Ya, apa tuh? Seksi ya kan? Oh, seksi.
Und Air 125, ya kan? 120 Ya. Chile auf der Kanal. Das ist der Hamburger Flughafen. Gibt es mehr als Das ist der Hamburger Flughafen, ya. Ja. Flughafen. Hier gibt es mehr als seksi apa, Hana? Geschäfte, ya. Geschäfte, lalu und restoran, ya. Ada orang sana biasanya ngomongnya restoran gitu ya, tapi ya nggak apa-apa juga sih kita ngomong restoran, nggak apa-apa, restoran ya. Iya, karena itu dari bahasa Perancis kan, restoran ya. Restoran. Tapi biasanya karena orang perhotelan lah yang nyebutnya itu, kalau kita mah nggak apa-apa juga sih bilang restoran gitu ya. Oke, good ya. Jadi ada 2 terminals ya. Terminals karena 2, more than 2, mehr als 2, lebih dari 2, jadi lebih dari 1. Jadi terminals ya, jamak ya. Seksi airlines ada 60 maskapai penerbangan dan juga 125 Chile. Chile itu dari Chile itu tujuan, Chile tujuan karena 125 kan, of der ganzen Welt ya. Jadi dari seluruh dunia. Das ist der Hamburger Flughafen ya. Hamburger Flughafen itu adalah airport Hamburg ya, dari Hamburg. Jadi ini kita ternyata membahas tentang apa? Kota apa, Hana? Hamburg. Hamburg ya, wahrscheinlich. Ternyata kita membahas tentang kota Hamburg gitu ya. Oke, hier gibt es mehr als. Di sini terdapat lebih dari. Mehr itu tadi kayak kochen mehr kan. Saya akan memasak lebih gitu ya. Here itu di sini gibt es terdapat ya. Terdapat mehr, lebih, als itu dari ya. Lebih dari 60 Geschäfte, toko ya. Kalau dalam singularnya Geschäft ya. Tapi karena 60 seksi jadi Geschäfte ya. Und Restaurant ya, restorannya berarti banyak ya, seperti itu. Oke, itu berarti Flughafen ya, Hana ya. Oke, weiter Hana yang bawahnya dia sudah nulis der Hafen ya. Apa ini Hana? Mbak, bitte lies doch. Bacakan. 12.000. Ya. 12 apa? 12 bisa. 100. Di atasnya 100. Tahu. 1000. Ya, good. So, bitte. Liebe Pro ya. Ya. Das ist der Hamburger Hafen. Die Schiffe fahren in 900 ya. 900 ya. In 100 900 apa itu, Ana? Städte ya, Städte. Hah? Sorry, Entschuldigung ya. Städte in 175 ya kan? Ingat habis 100-nya belakangnya dulu. Kalau puluhan kan selalu belakangnya dulu baru depannya, bitte. Jadi Wiederholung in 175 ya, 70. Good ya, bitte. Länder. Ya, Länder, good. Der Hafen liegt an der Elbe ya. Ya, di Elbe. Die Elbe ist ein großer Fluss. Ya. Fluss ya, sungai. Bis zum Meer es circa 100 kilometer. Ya. Coba diterjemahkan sedikit, Hana, bisa? Kira-kira. Baru dengar semua kata-katanya. Oh gitu.
Schiffe itu adalah dari ship kapal, jadi Schiffe ya. Jadi apa tuh Hana kira-kira? Proyar tadi sudah ada beberapa di atas. Apa Hana? Proyar Tomen ya. Iya, proyat itu setiap tahunnya ya. Ya. Ya, apa jadinya? Setiap tahun ada 12.000 kapal. Setiap tahunnya. Lalu itu adalah pelabuhan Hamburg ya. Das ist der Hamburger Hafen ya. Das ist der itu karena dia Hafen itu artikelnya der ya, der Hafen. Jadi das-nya itu adalah that ya, that's it, that is gitu ya, that is apa namanya? Haven itu kalau bahasa Inggrisnya apa Hana? Pelabuhan ya. Port ya. Pelabuhan lupa bahasa Inggris apa. Ya, seperti itu ya. Jadi das is itu that ya, that is gitu ya. Itu adalah pelabuhan Hamburg ya. Di Schiffe fahren ya, jadi kapal-kapal itu berjalan di 900 kota-kota ya. Di 175 Länder. Länder itu adalah negara ya, land ya awalan singularnya. Lalu kalau Städte itu dari Stadt ya, singularnya Stadt ya. Der Hafen liegt an der Elbe. Jadi pelabuhannya itu ada di pinggir atau di an itu selalu untuk sungai gitu-gitu ya. Dia berarti di pinggir sungai Elbe. Sungai Elbe ya namanya. Die Elbe ist ein großer Fluss. Nah, dia cerita ini, Elbe itu adalah sebuah sungai yang besar. Jadi sungai yang mengaliri di Hamburg namanya Sungai Elbe ya. Jadi ada di Jerman ada Sungai Rhine, Elbe yang besar-besar ya. Nah, lalu kemudian bis zum Meer sampai ke laut kira-kira 100 km gitu ya. Jadi kan biasanya sungai nanti dia akan bermuara ke laut ya. Sungainya ada di pinggir kota Hamburg seperti itu ya. Kalau circa itu apa? Nah, circa itu kurang lebih. Dia biasanya disingkatnya jadi CA. Ya. CA. Ya, CA titik ya, circa kalau mau disingkat, kalau mau nulis gitu ya. Oke. Ya, seperti itu. Oke, good. Weiter yang kanannya coba Hana bacakan di Der Michel ya. Der Michel. Ya. Eine Kirche ya. Ist das Symbol von Hamburg. Ja. Hier ist Platz für 2500. Ja, gut. Menschen, ja, gut. Der Turm ist 100. 100. 1, 2, 3. 32. Ja. Hoch. Ja, betul. In 82 Metern Hohe. Ja. Nah. 1, 2, 3, 400. 1, 2, 3, 50 Stufen, ja gut. Ist eine Plattform. Von hier kann man den Hafen sehen. Ya, good ya. Jadi kira-kira Hana diterjemahkan coba simbol di Hamburg gitu ya. Habis itu apalagi? Bentar ya. Der Turm. Eine Plattform ya. Von hier kann man den Hafen tingginya sehen. Ya, jadi gini ya. Ini Der Michel, Michel itu kan nama malaikat gitu ya, Michael ya.
seperti itu. Jadi dia Der Michel adalah sebuah gereja, eine Kirche. Itu merupakan simbol dari Hamburg ya. Jadi ada gereja, ada balai kota, ada pasar, itu biasanya deketan yang tadi seperti Tante bilang ya. Cuman kalau Haven dan Flughavennya berbeda lah ya. Kalau di Altstadt kurang lebih itu ya, Hana ya, pasar, gereja, lalu balai kota ya, seperti itu ya. Nah, lalu nanti ada toko-toko ini ya, toko-toko pusat perbelanjaan yang mewahnya ada juga, tapi ini tidak dibahas karena dia lebih ke arah bangunan baru kalau itu ya, bangunan baru yang dibuat seperti bangunan lama gitu ya. Here is Platz, di sini adalah sebuah tempat für untuk 2.500 Menschen, untuk 2.500 orang. Jadi karena di sana itu adalah pusat Altstadt tadi, kota untuk turis, jadi si gereja ini pun jadi tempat turis juga yang orang ngunjungin gitu ya, tidak hanya untuk tempat ibadah hari biasa, Minggu atau Sabtu ya. Lalu Der Turm itu tadi apa, inget Hana yang di Rathaus? Tinggi ya. Ya, jadi ada ininya apa, menaranya ya. Turmnya itu 132 meter tingginya hoch ya. In 82 Metern Höhe, di ketinggian 82 meter ya, Höhe itu ketinggian, atau setelah 453 Stufen, tangga naik, jadi ada tangganya ke atas, 453 anak tangga, tinggi banget ya. Nah, itu ada sebuah platform, ada tempat kayak bordes ya, ada tempat lihat-lihat gitulah ya. Von hier kann man den Hafen sehen. Jadi dari sini, nah ini lagi-lagi man ya, man itu orang. Orang bisa melihat apa Hafen tadi, Hana? Hafen adalah pelabuhan. Ya, jadi dari situ orang bisa melihat pelabuhan gitu-gitu ya. Yang lebih jelasnya adalah pelabuhan mungkin, karena kita lagi membahas pelabuhan ya. Oke, good. Weiter, Hana, coba yang terakhir ya. Apa ini, Hana? In 8 Stunden nach Warschau. Ya, ya. In 8 Stunden nach Warschau ya. In 6 Stunden nach München. In 4 Stunden nach Kopenhagen. In 2 Stunden nach Berlin. Jeden Tag fahren am Hamburger Bahnhof 720. 720. Ya, betul. Juga. Ya. Coba diterjemahkan, Hana. Stunden itu murid, bukan? Apa? Stunden. Nah, Stunden itu jam. Dari Stunde. Stunde itu jam. Nah, ini karena 8 jadi Stunden ya. Bitte, Hana. Di jam 8. Ya. 8 jam menuju Warsaw. Warsaw itu Warsawa atau ibu kota apa ya? Polandia ya? Coba. Ibu kota. Ya kan? Jadi, coba Hana terjemahkan. Di 8 jam ibu kota. Ya. Rusia. Ya. Di 6 jam kota München. Ya, good. Di 4 jam kota Copenhagen. Ya. Di 2 jam kota Berlin. Ya, betul. Ya. Jeden Tag. Setiap hari. Setiap hari di Hamburg. Bahnhof apa? Bahnhof, nggak tahu. Ya, jadi 8 jam menuju Warsawa, 6 jam menuju München, dan 4 jam menuju Copenhagen, 2 jam menuju Berlin ya. Jeden Tag fahren am Hamburger Bahnhof. Oh, ternyata ini adalah Bahnhof. Bahnhof itu adalah stasiun kereta api ya, Hana ya.
Jeden Tag fahren am Hamburger Bahnhof 27 Züge. Nah, Züge itu adalah cuk ininya ya. Cuk itu adalah kereta, tapi bentuk jamaknya Züge ya, Züge. Karena dia menjelaskan mengenai berapa Züge tadi Hana? Berapa hundred? Coba bitte. Gukmal lihat. 720. Ya, good ya. Jadi ketika sebuah benda itu jamak, langsung belakangnya juga ngikut jamak. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari bahasa Jerman, jangan lupa selalu langsung tahu artikelnya cuk itu lalu dijamakkan apa gitu ya Hana ya. Sama kayak bahasa Inggris sih sebenarnya ya. Ketika kita bilang banyak orang berarti apa? Pakai S. Ya, pakai S ya. Kalau Inggris agak enak ya. Kalau bahasa Jerman emang agak panjang. Kadang-kadang dia berubah. Ingat nggak Hana kilometer? Kilometer berubah nggak Hana? Waktu pembelajaran kita. Seperti itu. Ini cuk jadi berubah jadi cuge. Ada juga apalagi ya start. Tadi start ya. Start. Mana ya tadi start. Nah ini ya Hana ya. Ini start. Dia kan dari start, tapi ini karena banyak jadi stete. Ini land, ini jadi lander ya. Ya kan? Ya, seperti itu ya. Lalu shift. Shift ini dari shift ini dari shift ya. Karena 12.000 jadi shift ya. Lalu apa? Kalau Chile bukan ya? Ya, Chile juga. Di mana tuh Hana? Siapa itu? Apa maksudnya bangunan apa? Terminal. Ya, terminal. Ya, nih ya. Chill, dari chill. Chill itu tujuan. Chill, tujuan tanpa E ya, one E ya. Airlines juga ya, ini tapi dia adaptasi dari bahasa Inggris ya, jadi airlines ya. Seperti itu. Betul. Lalu ada lagi apa ini Hana? Geschäfte. Kalau bentuk singularnya Geschäft. Geschäft. A-nya titik gitu gak? Enggak titik ya. Coba kita cek dulu di ini ya, di Langenscheid ya Hana ya. Ya. Ini sudah ada ternyata Langenscheid ya. Ya, oke. Geschäft. Oh, ternyata sudah ya. Ya, good ya. Dia das Geschäft ya. Hana sudah bisa baca Langenscheid kan? Sudah. Ya, ini ya berarti Geschäft neutrum. Berarti dia das Geschäft ya. Nah, untuk pluralnya dia ada ini Geschäfte. Nih, tambah E ya. Nih, di sini ya. Ya, oke. Seperti itu. Apalagi yang mau kita lihat Hana? Chill ya, chill ya. Chill tadi ya, tujuan ya. Tujuan das chill. Nah, Chile kan Hana? Benar ya? Apalagi Hana kira-kira mau lihat? Tadi shift. Start ya. Ya, start kota ya. Di start berarti ya Hana ya. Lalu untuk pluralnya di stete ini ya Hana. Apalagi Hana? Shift. Oh iya, shift ya, shift dulu. Kalau nulisnya shift bisa gak? Kalau nulisnya shift. Iya, bentar ya. Ini jadi shift ya Hana ya. Das shift ya. Shift kita tulis ya. Shifen adanya ya. Shift ya. Shifter maskulin. Orang yang ini kayaknya ya ship master. Jadi kayak ABK, anak buah kapal gitu kali ya. Boatman ya, orang yang bekerja di kapal gitu ya. Shift nggak ada jadinya ya. Oke. Shift ya. Iya, shift ya. Oke. Good ya. Seperti itu. Nah, kembali lagi kita ke pembacaan kita ya. Jadi seperti yang tadi ya Hana ya.
bahwa ini mengenai kota Hamburg ya. Oke, sekarang kita coba yang 1A ya, Hana ya, Hamburg ya. Hören Sie, welches Fotopass? Nummerieren Sie di foto. Jadi fotonya kita kasih nomor ya nanti ya Hana ya. Ini yang pertama apa? Karena kita akan mendengarkan orang ngobrol, ngomongin tentang misalnya Rathaus, misalnya si Bahnhof, misalnya di Kirche, misalnya der Fischmarkt gitu ya. Nanti kita cocokin dengan Anzeigennya atau tulisannya di sini ya, teksnya ya. Oke, sebentar ya. Mau ambil pulpen dulu ya? Ya, boleh. Oke. Kapitel 11 Gesund und munter. Aufgabe 2a. Sudah Hana? Udah, dirinya pakai pensilan ini aja. Yang di sini. Iya. Oke. Bentar ya. Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch A1. Teil 1. Von Stefanie Dengler. Kapitel 3. Ya. In der Stadt. Oke. Aufgabe 1a. 1. Der Hafen. 12.000 Schiffe pro Jahr. Das ist der Hamburger Hafen. Die Schiffe fahren in 900 Städte, in 175 Länder. Der Hafen. 2. Ya. Hana, kita mau langsung atau ini Hana? Di layar Hana PPT atau YouTube Hana? PPT. PPT iya. Kita mau langsung satu-satu, langsung semuanya atau satu-satu saja Hana? Nggak tahu deh. Gini aja. Jadi kan Hana lihat tuh di PPT Tante ya, tulisan yang tadi ya, boleh juga lihat yang di buku. Sambil kita dengarkan ya sekali lagi, langsung Hana pilih kira-kira yang pertama itu yang teks yang mana gitu ya, tentang apa gitu ya. Oke, good. Kapitel 3. In der Stadt. Aufgabe 1a. 1. Der Hafen. 12.000 Schiffe pro Jahr. Das ist der Hamburger Hafen. Die Schiffe fahren in 900 Städte, in 175 Länder. Der Hafen. Ya, berarti dia yang nomor satu apa Hana? We Findesdu? Der Hafen. Ya, Der Hafen ya, yang nomor satu. Karena dia ada ngomong sife-sife gitu ya Hana. So, weiter, kita coba ke yang nomor 2 ya Hana ya. Ya. 2. Der Fischmarkt. Der Markt ist über 220 Jahre alt. Hier kann man fast alles kaufen, nicht nur Fisch. Pro Jahr. Ya, sekali lagi ya Hana ya. Ist über 220 Jahre alt. Der Fischmarkt. Der Fischmarkt. Der Markt ist über 220 Jahre alt. Hier kann man fast alles kaufen, nicht nur Fisch. Pro Jahr. Ya, apa itu Hana kira-kira? Yang der Fischmarkt. Ya, Fischmarkt yang paling atas, berarti Hana tulis saja nomor 2 ya. Oke, build-nya build nomor 2. Good.
Weiter ya, Hana ya. Selanjutnya ya. Good. Tapi suaranya kedengeran kan ya, Hana ya? Ya. Ya, oke, good. Ya. 3. Das Rathaus. Das Rathaus in Hamburg besuchen jedes Jahr mehr als 100.000 Menschen aus aller Welt. Es ist über 110 Jahre alt. Das Rathaus. 4. Ya, Wiederholung dulu atau langsung Hana bisa tahu? Boleh langsung. Langsung ya apa? Maksudnya tadi itu apa Hana nomor dry itu? Oh, das Rathaus ya, berarti yang paling kiri itu nomor dry ya. Good, Ya. weiter ya. Sekarang berikutnya ya, good. Auf Gleis 3 bitte zurückbleiben. Der Zug fährt ab. Der Bahnhof. In 8 Stunden nach Warschau, in 6 Stunden nach München, in 4 Stunden nach Kopenhagen, in 2 Stunden nach... Ya, sudah ketahuan ya Hana, kira-kira? Yang itu yang kereta api. Ya, berarti dia namanya apa tadi katanya dia ada ngomong-ngomong? Berban. Sekali lagi ya. Oke. Nach Warschau, in... Der Bahnhof. Nah, der Bahnhof. In ya. 8 Stunden nach Warschau. Ada kan ya Hana? Di Der Bahnhof. Der der Bahnhof. Ya. Jadi stasiun kereta api namanya dia Der Bahnhof ya. Oke. Weiter ya Hana. Good. Ya. In 6 Stunden nach München. In 4 ini Stunden masih nach yang tadi ya. Kopenhagen. Ya. In 2 Stunden nach... Ya. Weiter. 5. Die Kirche. Der Michel, eine Kirche, ist das Symbol von Hamburg. Hier ist Platz für 2500 Menschen. Der Turm ist 132 Meter hoch. In 82 Metern Höhe. Ya, ini apa Hana? yang Die Kirche ya. iya di Die Kirche itu berarti nomor 5 ya. Weiter ya. 6. Liebe Fluggäste, wir bitten Sie, Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Bitte melden Sie, wenn... Der Flughafen. 2 Terminals, 60 Airlines und 125 Ziele auf der ganzen Welt. Das ist der Hamburger Flughafen. Hier gibt es... Ya, itu yang mana Hana? yang terminal yang Ya. Apa namanya? Dengan artikelnya? Artikelnya? dia tadi Coba kita dengar lagi ya. zu lassen. Bitte melden Sie, wenn... Ya, Der ini sekarang. Flughafen. Ya, apa tuh? Han? Der Flughafen. Ya, apa Hana? Bitte melden Sie... di Flughafen. Der Flughafen. Dengar bentar ya. Coba ya. Bitte melden Sie, wenn... Der Flughafen. 2 Terminals. Hah? Di atau apa? Coba ya sebentar ya. Dengar lagi. dengan di Bentar, dengar ya. Bitte melden Sie, wenn... Nah ini. Der Flughafen. Apa Hana? Der Dia. Flughafen. Der Flughafen. Nih ya, sebentar lagi dengar lagi ya. Bitte melden Sie, wenn... Der Flughafen. 2 Terminals. Hah? Apa Hana? di Flughafen. Ya, der Flughafen ya. Ya, oke. Jadi Flughafen artikelnya der. Oke, kita urutkan dulu ya Hana ya. Yang tadi apa saja? Yang pertama nomor 1, Der Hafen. der Hafen. Sebentar ya. Ini tante tulis ini. Der Hafen itu Schiffe ya ini ya. Ini nomor 1 berarti ya. Oke. Bentar. Oke. Der Hafen ya. Bentar. Ya.
Nomor 2-nya, Hana? Der Fischmarkt. Bismarck ya. Bismarck itu alles kaufen ini ya. Nomor 2. Bismarck ya. Ini der ya. Bismarck ya. Good. Weiter, Hana? Nomor 3. Ya. Das Rathaus. Das Rathaus ya. Ya, ini. Rathaus. Salah ngeklik. Ya, good. 4. Der Bahnhof. Der Bahnhof ya. Ya, ini ya. Oke, good. 5. Die Kirche. Die Kirche ini ya. 5. Ya, good. 6. Der Flughafen. Der Flughafen ya. Ya, oke, good ya. Ini jadi semuanya ya. Coba Hana boleh bacakan ya Hana ya dari nomor 1 Hana. Sebentar ya. Ya, oke, good. Gitu. Der Hafen. Ya, dari Der Hafen ya. 1. Der Hafen. Ya. 12.000. Ya. 12.000 Schiffe pro Jahr. Ya. Das ist der Hamburger Hafen. Ya, good. Die Schiffe fahren in 9. Ya. 900. Ya. Oh ya, 9. Ya. 900. 900. Ya, good. Städte. Ya. In 175 Ya. Länder. Good. Der Hafen liegt an der Elbe. Liegt ya. Liegt Ya. an der Elbe. Ya. Die Elbe ist ein großer Fluss. Ya, good. Bis zum Meer sind es circa 100 Kilometer. Ya, good. 2. Der Fischmarkt. Ya. Hier kann man fast alles kaufen, nicht Ya. nur Fisch. Good. Pro Jahr kommen 5 Kommen. Millionen Besucher. Ja, gut. 3. Das Rathaus. Ja. Das Rathaus in Hamburg besuchen jedes Jahr mehr mehr als 100.000 Menschen Ja. aus aller Welt. Ja, gut. Es ist über 110 Jahre alt. Ja, gut. Das Rathaus ist 111 Meter breit. Ja, gut. und der Turm In in der der Mitte, ist, ja. 100 ist 12. 112 Meter hoch. Ya, good. Fir ya, Fir belakang sebentar ya. Oke, good. Weiter, Hana. Der Bahnhof Ya. in 8 Stunden nach Warschau. Ya. in 6 Stunden Stunden nach München, ya. in 4 Stunden nach Kopenhagen, Ya, in good. 2 Stunden nach Nah, Berlin. ya. Jeden Tag fahren am Hamburger Bahnhof 700. 720 20 Züge. Züge. Good.
Logatnya udah bagus, Hana. Ya, Fun. Die Kirche Ja. der Michel. Eine Kirche ist das Symbol von Hamburg. Ja. Ist Platz für 2500 ya. Menschen. Good. Der Turm ist 132 Meter. hoch. Ja, gut. In 82 Metern Höhe, ja, Metern Höhe. Nach 400 ja, 53 ja, Stufen ist eine Plattform. Ja. Von hier kann man den Hafen sehen. Ja, gut. Endlich, terakhir, 6. Der Flughafen. Ja. 2 Terminal. Ja. 60 Airlines, ja. Und 25 Chile. Auf der ganzen Welt, ja. Das ist der Hamburger Flughafen. Ja, gut. Hier gibt es Taxi, Geschäfte und Restaurants. Ja. Restaurants. Oke, good. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini mengenai apa, Hana? Teks ya, teks semuanya dan mencocokkan dengan gambar yang ada di halaman 28 dan 29. Ada gambar di situ mengenai kota apa, Hana? Hamburg ya. Jadi di Jerman itu ada banyak sekali kota-kota tua, kota-kota yang punya spesifikasi masing-masing ya, ada ciri khasnya masing-masing. Dan kita sekarang sedang mempelajari tentang Hamburg. Nanti ada lagi kalau di Arbeitsbuchnya ada tentang Bremen ya, kota di Bremen ya. Dan di sana terbagi dalam negara-negara bagian, negara bagian yang berdiri sendiri-sendiri gitu ya, punya ciri masing-masing seperti itu dan namanya juga masing-masing. Makanya tapi tadi satu negara. Iya, jadi punya apa ya, kebijaksanaan dalam pemerintahannya berdiri masing-masing gitu, punya kebijaksanaan masing-masing lah, regierungnya, pemerintahnya seperti itu. Oh, pemerintahnya satu-satu gitu. Ya artinya mereka punya apa ya itu namanya ya, kayak hak otonomi lah kalau di Indonesia ya, seperti itu. Jadi punya ciri masing-masing kotanya gitu loh ya. Nah inilah tentang Hamburg. Nanti kita minggu depan lagi deh ya Hana, kita membahas tentang, ada video-videonya, kita boleh lihat sambil belajar melihat kota Hamburg ya, supaya ada gambaran. Kan nanti Hana mau ke sana kan? Ya, pengen good. kayak keliling-keliling di Iya, good ya, abis pandemi ya. Oke, Hana, hast du Fragen? Ada pertanyaan? Hast du Frage oder Fragen? Udah yang tadi itu. Ya, oke. Berarti sudah ngerti ya. Nah, Hana, für nächste Woche coba dipelajari, dibaca-baca saja sih yang kursbuchnya dulu ya, Hana ya. Yang Seite 30 31 ya, atau boleh sampai 32 oder sampai 33 ya, baca-baca saja di rumah ya, nggak usah terlalu ini dulu, belum ada PR lah ya. Oke Hana, kalau begitu, oh ya, kita maunya hari apa lagi Hana? Kembali lagi saja ya? Hari Rabu. Rabu bisa ya Hana ya? Oke, good Hana, cus.
Baiklah pembelajar bahasa Jerman, tadi kamu sudah saksikan mengenai pembelajaran bahasa Jerman mengenai in der Stadt, dan kota yang kita bahas adalah kota Hamburg. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis komen kamu. Auf Wiedersehen!